आज आम आसीचु केन्दुझर को। केन्दुझर जो जुड़िया घाटी तले जो रही गोटे होटेल पूरा देसी प्योर खासी रे सी प्रस्तुत कर खाइबा। तो आम से जगार आज आम खाइमु। तो पूरा पूरी जदि कहीपर केन्दुझरिया खासी आपण मैंने जानते केन्दुझरिया खासी पूरा फेमस और पूरा देसी रही है। तो देखिपी तो आम से जगह पूरा पूरी पहुँची जाइए। देखो केते गाड़ी लगे देखो जा से जगह खाइबा। तो देखो तबे गाड़ी जदि बड़ बड़ होटेल मत गाड़ी लगी न गाड़ी लगी थे जी होटेल खाई से बार बार ये होटेल को आसो ही आसो। देखो केते गाड़ी लगी देखो ये हूँ जो केन्दुझर टाउन रू तो आमर पालड़ा रास्ता रही पालड़ा रास्ता आसवा रोड साइड रे ही आना हूँ बुतरू होटेल आना हूँ बुतरू होटेल पूरा फेमस। केन्दुझर कौ जगार भी एमती देसी खाद्य देसी खासी मिल खाई नवा। आपण मैंने जदि केन्दुझर को आसुच्च तार आमर जो केन्दुझर जो पांथ निवास रही जुड़िया घाटी तो जुड़िया पाखापाखि ओवरब्रिज पाखापाखि सेठी आसबे खाई घरे खाई और जानवे जे तार क्वालिटी केमती रही पूरा देखते केते भी रही वेट करवा पड़े। वेट न कले खाइबा मिल ना घंटा कथा वेट करवा जब शीघ्र आसले तो खाद्य मिल खाइबा मिल ना मिल देखो गाय अलरेडी आमर भात आसीगला। भात सहित पोटल भजा रही पोटल भजा जगह आम आलू चखा देती जेहेतु टी लेट होगा तेणुक आलू चखा सजे बदल आम पोटल भजा देते सहित देखो लेंबू लंका लुण देते। देखो मटन आलू पीस देते भरपूर झोल देते कहीं तरकारी डाली दे ना सफिसीयंट जे जिते पार सफिसीयंट झोल देते सहित देखो सालाड रही ताठार बड़ कथा हूँ देखो शाल पत्र प्रस्तुत कर खली से खली रे भात दि जाए बहुत बढ़िया और साटिस्फाई लगे निज खावाई। तेज देखु केते बड़ कड़ई बसी देखो ये कड़ई मांस कढ़ा जाऊँ ही समस्त को लेकिन दि जाऊँ ताठू बड़ कथा देखु चुली रोषे हो चुली रे निआर रोषे हो जो पूरा घरे खाद्य देसी खाद्य भाया टेस्ट रही देखु तो देखिपार तेज चलतु मालिक अच्छा सहित आम कथा हवा। आज्ञा आपंकर होटेल कौन एमती खासियत अच्छी आज्ञा टाउन रू भी एटकी पलि आस हाँ आउ गोटे आज्ञा जो कहती जे बुतरू होटेल बोली तार कौन आज्ञा से ना ये जदि अलग जिले रू आसती ताले कौ जगह को आसले आज्ञा आपन होटेल को पहुँची पारे आम भी खाऊ आज्ञा प्रत्येक दिन जी थे आसुँच सी बारंबार आसबे ही आसबे आज्ञा कौन एमती खासियत कौन अच्छी पूरा देसी मसला आज्ञा भाई भी बुतरू होटेल को आसते तेरे भाई खाइले आप आज्ञा कौन केमती लगला मटन बहुत जबरदस्त है मटन पूरा देसी मटन आउ खावा टेस्ट पूरा बढ़िया तार झोलटा तो पूरा मुस्किल है खावा बहुत सुंदर लगे कौन कौन ये दिखती आज्ञा
ତାର ମଟନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ମଟନ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଆଳୁ ତ ଭଜା ରୁହେ, ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଚଟଣି ରୁହେ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତେବେ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି ଭାଇମାନେ ଆସିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କେଉଁ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ? ସାର୍ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀ ଛକ, ଗାନ୍ଧୀ ଛକରୁ ସାର୍ ଯେଉଁ ଘାଗରା ରାସ୍ତାଟା ଅଛି, ଘାଗରା ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ହୋଟେଲଟିକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ ମିଳେନି। ଖାଦ୍ୟ ମିଳେନି ସାର୍, ଏଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରୁହେ। 2ଟାରୁ ଯଦି 2:30 ହେଇଗଲା, 2:30 3ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଖାଇବା ମିଳିବନି। ଖାଇବା ମିଳିବନି। ଏବେ ଆମେ ସାର୍ ଜଗିଲୁ ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ଜଗିଲୁ, ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇକି ଆସିଲୁ। ଆପଣ ତ 10 ମିନିଟ୍ ଜଗିଲେ, ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି 30-40 ମିନିଟ୍ ଜଗୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖାଇବା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲେ ତାହେଲେ ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ, କେନ୍ଦୁଝର ଯେଉଁ ବୁତୁରୁ ଢାବା କୁହାଯାଉଛି। ଗାନ୍ଧୀ ଛକରୁ ଭାଇ କହିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରୁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଘାଗରା ରୋଡ଼ରେ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ପାଖାପାଖି, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଆସିବେ ଏବଂ ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଶୀ ପିଓର କେନ୍ଦୁଝରିଆ ଖାସି। ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଥରେ ପାଟିରେ ବାଜିଲେ ଆଉ ଆପଣ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ପୁରା ଦେଶୀ ଖାସିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ମଟନ୍, ପୁରା ପିଓର, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ନିଆଁରେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବି ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଥମେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଗାନ୍ଧୀ ଛକରୁ ସିଧା ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ସାନଘାଗରା ଯେଉଁ ରହିଛି ଜଳପ୍ରପାତ, ସାନଘାଗରା ରୋଡ଼ରୁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନରୁ ମାତ୍ର 3ରୁ 4 କିଲୋମିଟର। ତେବେ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦେବେ, ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏତିକିରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।